bagong liga. Tara, punta tayo. Motor lang. May bagong liga ngayon. Kasama ko yung mga 80 boys. Let's go. Yo, good morning mga repa. Good morning. Bagong liga. Bagong liga na naman. Kasama natin yung mga 80 boys. Tsaka SB, yung dating mga kasama. So yun, maghintay lang ako dito. Kaka-out lang natin. Ayos yung gupit lang natin, yung kalbo. Diba? Pwede na yan. Teammate natin yan, no? Hey! Pwede tayo na pare. Dito tayo maghintay. Good morning. Picture. Hoy. Ay, king na. Devin Booker kadakan eh. Po. Oo, vlog yan. Shout out. Oops. Kansas Basketball Winter League Season 3. Yan yung mga the best na broker namin yan, no? Tara. TikTok ka! Sayaw ka, sir! Sayaw! So yung, may mga volleyball pa, oh. May liga rin na volleyball. Yan. Oh. Galingan mo, naka-video. Yun, oh. Sabi ko sa'yo, naka-video eh. Nakuha yun, nakuha. Saus, ito na. Uy! Taga-iti yan. Uy! Ano ka lang? SB 5AB. Lizelle Revives. Yan. Yan o. Ay! Yan ang maganda naming news. Hey! Picture tayo. Pa-picture. Napakaganda naman yung news namin. No? Hey! Ay, nag-practice ka? Wala. Galing akong Ano? K6 lagi. Walang kain, walang So, stop! Gulong-gulong ka niya para manalo kayo. Ha? Una tayo? Una daw tayo. Bakit uno? Tara na. Una tayo. SB Spikers! Hey! Galingan nyo ha? Dalawang team lang yan. Ano? Nakita nyo? Yeah. Siya lang. Lai, muse na. Ay. Kulot, ikaw muse dyan? Sino? Jerry, ikaw na lang. Ladies and gentlemen, Chancellor Signal. Hey! Ay, Abby! Ay, kala! Ay, kantawan nyo! Ano sa sayaw? Gusto nyo ba makilala sa mayan ko? Sayang naman na! Sir, ito na lang! Ikaw na lang!
Dalawa kayo. Cherry, sabayan mo. Hey! Guys, bubunot si Boss Repa. The Golden Hands. Bigyan niyo naman ang confidence! Okay, dito siya ngayon. Sama na lahat ng team mo. Yon, Boss Repa bumunot po guys. Bubunot na po si Boss Repa. Abangan po natin si Boss Repa. Yon, hit kay Boss. Stabilize niya. Bubunot na po si Boss Repa po guys. Yon. Kaya na tumingin. Yon. First game 1. 2. Tangka na to tayo. One sana. Second game tayo. 1-2 yan ba? First Hindi, game 1-1 daw. 1-1-2-2. Si Sir Chad Parak, yung lalaki, Marepa. Organizer ng Flip Top. Yan, taga-Kinsus din. Yan, yung nakaupo. A sash and a plant and a crush. At ating para clothing, best in news goes to... Sigaw! Kinsus, General! Sino? Si Johnny ulit? Oh, si Selma rin. Oh, si Madam Malat. Abi! Oh, si Ma'am Ivy. Our best in news earns 60 points. Akot award. Agree. Best in news goes to Miss Maria Vital. Kulay na ay itim na may halang iba't ibang kulay. Best in news goes to Miss Lisa. Ibang! Sa ating dalawang news pa na wala. Ito mga pili na player, Marepa. Yeah, ang talangkad nila. Second game kami, next kami dyan. Game number 1, dribbling the ball, pass to number 26, Maroon, pass to number 1 again, pulling by Recolta. Pantas, wala. Dito guys. Kain muna guys. Ang magkano tayo dyan? Eh. Grabe naman. Yun. Siyempre. Kain tayo. Para may lakas tayo sa laro. Oo. Wala pang kain, galing pang duty eh. Ayun mo nga eh. Kumain nga si Bay eh. Kumain sa La Fiesta eh. Oo. Ayun na. No? Kumain ka na palakas ka. Para may laban tayo. No? Second game kami dyan, Marepa. Yan na yung first game. 14 seconds. Lamang ang Kinsus Tech, Marepa. 27. Yan. Lalaki pa nila to. Seleksyon pa. Pero may play tong mga to. May play. Representative sa oras ha, each team, both teams up, basta 27 seconds na lang. 27 seconds. Lakay, kita ang oras.
27. 14 seconds up, 14 seconds, 14. 27 seconds yan. Ay, yung putik counted! Woo! Arias! Nice one, Jomar. 20 seconds. Twenty seconds. Penalty yan, penalty. Sunsod, penalty, penalty, penalty. Puta, tapal. 14 seconds, 14 seconds. Penalty yan, pre, penalty. Lakay, lakay, penalty yan. 14 seconds, 14. Nice! Penalty! Foul, may foul! 8 seconds. Para matalo yung Team Ignite mga repa. Sumablay! 8 seconds ha, 8 seconds. Lakay, lakay! Lakay, rebound ka, rebound! Lakay, rebound ka! Lamang ta! Rebound ka! Woo! Sayang. Dalawang free throw, wala! Wala kayong timeout ha, wala ang timeout. 7 seconds. 7 seconds. Kahit may shoot yan, dalawa lang. Dalawa lang. Three, two, Analan. out. 1 second sa lang, 1 second. Analan. Team Ignite. Sablay mo lang, kahit sablay mo lang yung sunod. Tatlo lamang, wala na. Sayang lakay. Mar, sablay mo na. Hindi, sayang. Sayang yung puntos niya. Ah, okay. Yan.
Ben, ikaw magdala bola ah. Baitad. Gina. Number 21 for Ramos. Fresh from the farm. Screen, dalawa kayo ha. Mag-screen lang kayo. Holding to shoot. 10 to shoot. Okay lang, okay. Nice. Screen. Wala talaga ang nakatama ng ring. Nice. Ayan. Baba! Nice. Baba lang. Kayo tanong mabanog. Bigay! Baba! Pag walang pito, Iwas. Ay. diretso. Nabitak. Sub. Foul. Ikaw muna. Kasi ikaw muna. Sub. Substitution. Naman. Shit. Pasok lang pag ano. Ano yun man? Tubig? Humog ka muna. Jump pag ano. 14 to shoot. Nice. Counter. 0-6 foul. Wala. Tira. Baba! Wala kayong ginagawa dyan, baba! Taas kamay! Nice game. Ay, okay lang yun. Talo kami, 64-58 yata. Ang dami nila eh. Tsaka malalaki sila. Sayang yung mga 3 points mo para. Ayaw mahulog. 10 tira yata yung para. 4. Dami pati yung 2 points. 10 tira ni para. Tignan mo. Under pa. Hala. Okay lang yan. Pang kami ha. Yan. Yan. 40-50 yan. Lamang tayo dyan. Ay, ako din. 1, 2, 3. Uy. Video na. Ay, live pala to.